नमस्कार दर्शक बंधु बहुत बड़ खुशी खबर जहाँ 10,000 टंका भितर चिटफंड टंका मिल कौ कंपानी मिल एवं जनवरी जो रखी 31 तारीख सुधा पैसा मिल क्यों मानकर मिल आप देखते बर्तमान पूरा आसीगला पूरा बर्तमान लाइव बर्तमान चली अर्थ विभाग चिठी कर सारी साइड आसी सारी क्यों मैंने अप्लाई करेंगे कारण देखा चिटफंड देखा समस्त टंका अच्छी खाली यही माइक्रो फाइनान्स सहारा इंडिया आज्ञा नुहे एमती बहुत कंपानी अच्छी आपन कन्फ्यूज होते सर किमिति कौन अप्लाई करवा कौटी अप्लाई करवा आरआई ऑफिस किमिति जीवा कौ डॉक्यूमेंट नहीं जावा क्या डॉक्यूमेंट थी क्या डॉक्यूमेंट न क्या रसीद थी नथिबो आज्ञा संपूर्ण कथा आज्ञा मुझे कहीदेवी कारण जेहेतु अंगांगी भाग्य मुझे जड़ित ए जिनस अच्छी आपण मैंने भावुवे जे बर्तमान आपण माइक्रो फाइनान्स करेंगे आमर बेसिकल चलता माइक्रो फाइनान्स आपणकर एटा पैन कार्ड रोज वैली एवं आपण सहारा इंडिया एवं आपणकर गोल्डन ट्रस्ट ए भाई प्रयाग है बेसिल है सीसोर है आल्का मिस्टी है आप मत खाली कहे कौन आप टंका रखी कहीं जहाँ खुशी लगला ये सरकार जहाँ चेष्टा करुँच किंतु यह कौन सरकार कही जे आसबार 8 दिन भर हम एटा देख संभवपर नुहे से जी हो बर जो 10,000 टଙ୍କା लेखा टंका मिल क्यों मानकर मिल बाकी जो अधिक टंका अच्छी से मैंने पाइबे कि नहीं एवं कौ मैंने अप्लाई करने कौ जगह जीवे ऑनलाइन जीवे ना जनसेवा केन्द्र जीवे ना घरे बसी करेंगे कौ जिनस आपके भिडियो पूरा देखिले संपूर्ण कथा जानीपर कारण टंका पैसा कथा आज्ञा बुड़ी जिनस आज्ञा बहुत कष्ट आज्ञा मिलूँ बहुत एजेंट मैंने प्रोब्लेम होती आम मैंने बहुत प्रोब्लेम हो कस्टमर प्रोब्लेम हो बहुत ये भिडियोटी आपण शेष देखिए बिल्कुल गड़े गड़े आज्ञा देखिए ना एप देखो हेडलाइन चली गोल्डन लैंड डेवलपर्स कंपनी है कि आपणकर टंका फेरस्त कौन कौन करेंगे कौन कौन आवेदन जांच करेंगे क्या डॉक्यूमेंट नथिबो देखंतु चैनल को नुआ आसते सब कौन सब्सक्राइब करें बेल कहीं दबाई था जदि फेर सतह फलो कर कारण यहाँ आजिका भिडियो नुहे मुझे पूर्व जब देखिए भी चिटफंड कथा नहीं सरकार कही जो सरकार कौन कही जो कथा आज्ञा रखिले नहीं जो कंपानीटा चलूला ताकू आप कहीं बंद कले जदि बंद कले तो टाइम दे था से पैसा फेर दे कड़े जापर था आपड़ ता न करी आप टोटाली आप विजेडी समय टोटाली अफ्तार को नहीं गले से पैसा दे पारे कि कड़े नुचिले आज बंद भी प्रोब्लेम हो सब बड़ कथा हूँ कौन कंपानी बहुत चलूला आज्ञा भी भल भल कंपानी चलूला कंपानी बंद करदे ईडी तरफ हो आपंकर जेकोसी जिन आप भल भाव जानते आप सार इंडिया देखिए मैनेजर आपंकर कंपानी मालिक मरी सारे भी अवश्य सार इंडिया पैसा 10,000 टଙ୍କା मिलूँ मुझे मना करूना 4टा स्कीम मिलूँ कितु यही जो पर्टिकुलर जो जनवरी 26 सॉरी 31 तारीख सुधा क्यों माने बताने पाइबे देखो प्रथम कथा गवर्नमेंट कहया था कौन आगे गोटे टोल फ्री नंबर लिखूँ मुझे डाकुची 067423955153 आउ थे कही रखुची 067423955153 एबे प्राय लगेले प्राय एंगेजमेंट भी देखई थाई पारे देखियो एटा को माने जिबे से मैंने भिडियो माध्यम कहूना ये सरकार जो कहया कथा भिडियो में देखुन टिके जस्ट आगे लगुच कही देखुची सरकार मंत्री सार कौन कहते एमती जो गोटे होगला लोक समस्त जाए आरआई ऑफिस पहुँची जी सेमती से कौ लोक जी जो मानकर लिस्ट ऑलरेडी आरआई पाखक आसी कौ मानकर ना जो एम एस दास पाखे जो पूर्व सत्यपाठ जो विजेड समय होता पाखापाखि 4 लाख 5 लाख सत्यपाठ करते से मानकर मिल एवं गोल्डन ट्रस्ट जो आप गोल्डन लैंड डेवलपमेंट जो गोटे अच्छी गोल्डन डेवलप लैंड डेवलप कंपानी ताधे 10,000 ता तलू 8,000 ये पैसा मिल किंतु सहारा इंडिया माइक्रो फाइनान्स पान कार्ड आप बेसिल है सीसोर है प्रयाग है एगुड़ा मे भी न थी पारे मो कथा मानतु जदि भी देते से लिस्ट रे आपंकर ना थी दरकार जो 5 लाख 4 लाख जो ना अच्छी ना थी दरकार ना आप किपरि पाइबे ऑनलाइन तो ऑनलाइन देखो तो साइड दे दी सी ऑनलाइन साइड सीना से देखते ये बता देखो मुझे आगे देखो मंत्री कौन कहते आगे डाउट करना आप डाउट क्लीयर हो देखो देखो 5 लाख पैसा फेरस्त दिज्व जो जमा कर सरकार तरफ कार्यक्रम जो कथा कही निर्वाचन समय से कार्यकारी करने आरंभ प्रक्रिया आरंभ हो गुड़ाए लोक पाईगले लक्षाधिक लोक पाईगले एथर जो पाइबे एथर 5 लाख 10,000 टଙ୍କା भीतर जो मान 5 लाख लोक दवाई सरकार से आवेदन करेंगे आधार कार्ड देवे जहाँ जहाँ मांगी डॉक्यूमेंट से देवे वेरिफिकेशन पर पैसा फेरस्त दिज्व सब प्रक्रिया पर्यायक्रम सब कर सब लीगल सब आईन अनुजाई सब व्यवस्था चलती दिज्व बर्तमान बहुत लंबा व्यवस्था हो सब मेटेरियलाइज ना मीडिया कहवा ठीक हम कन्फ्यूजन हम
तेणु सब कथा प्रक्रिया बहुत द्रुत गति चलती चूड़ांत गोटे गोटे हेले आम कहूँ बहुत खुशी लगिला आज्ञा ये मंत्री यही कथा पद देखिकी सत कथा रिट्रेट मत बहुत खुशी लगे कहीं चेष्टा करुँच आपड़ भावुँ जते जल्दी हो ये आज्ञा से जिन नुहे कहीं आप देखूँ देखो मुझे मानुची कष्ट होती आज्ञा मुझे लोकर पैसा रखी कष्ट होते मना करूनी आज्ञा किंतु ये जो एभली प्रकार बीजेडी समय होता आज्ञा जे कि गोटे समाधान बाट आज्ञा बाहर मुस्किल आज्ञा जाओ समाधान बाट बाहरुची विलंब हेले भी आपंकर प्रोब्लेम सल्व कर एजेंट मैंने पैसा नहीं कंपानी रखी से आरबीआई फारबीआई पाखु से एसएबी पाखु माने परमिशन भी आनी एजेंट मैंने बहुत निरीह एजेंट मैंने भी सुसाइड कर मर जाइए एमती कि देखूँ मानुची एजेंट भूल अच्छी किसी लोग एजेंट खाई खुई किसी लोग बंड न रसीद कि देखूँ आप रसीद बंड जो जहाँ अच्छी आज्ञा रेडी करके रखी था मुझे बुझुची एटा आपंकर प्राय न पड़ी पारे किंतु बाकी लोकंकर प्राय निहाती पड़ीज जमी आपंकर मुझे कहूली टिके पूर्व आपंकर माइक्रो फाइनान्स मो पारे भूतर रखी आपंकर लिजिंग फंडिंग है आपंकर जहाँ पाखे पान कार्ड कागज थी जहाँ पाखे रोज भैली कागज थी जहाँ पाखे जहाँ भी कागज थी बहुत कागज मतलब हजि जाइए पोड़ी जाइए किंतु गवर्नमेंट कौन कौन ना मुह रसीदटा थी दरकार और बंड फंड किसी थी दरकार जब आफिडेविट करते से दरकार किंतु मेनली डॉक्यूमेंट साइज रखी था एक किंतु दुई एवं देखा एवं आपण कौटी की आवश्यकता ना जो मानकर आपण जानी मुझे आप्लाय करी कमिशनर जो आपंकर एम दास पाखे पूर्व एम एस दास ना कौन ना था पूर्व था से मैंने जातु जाँच कौन ना लिस्ट रे आसी ना आसीने एक दुई रे ऑनलाइन मुझे देखुनी आगे जो ओपी जो साइड ओपी आईडी ना कौन साइड देखुली साइड देखा देखनी मुझे कौन जगह देखनी ओपी आईडी साइड देखनी आप ट्राक करके देखिपारे मो सेवा केन्द्र किसी लिस्ट आसी जापे ये मुझे देखुनी ये आपंकर आप्लिकेसन फॉर्म देखुली आप्लिकेसन अप्लाई फॉर क्लेम लिखा जाइए एठी आपंकर किसी काम करूना बर्तमान ये मे भी काम करें परवर्ती समय बता काम करूना ये मुझे देखुनी ऑफिशियल लॉगिन ये आम आम लॉगिन ना बड़ बड़िया लॉगिन देखते ये बड़ बड़ा लिखी आपंकर कमिटमेंट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ईओडब्ल्यू फील्ड वेरिफिकेशन सब बहुत जिन अच्छी प्रक्रिया ये देखूँ आपंकर मुझे देखुली गोटे मिनट रुहतु मुझे कही रखुच्छी आप किमी कौन घरे बसिक जानीपारे देखूँ opid.odisha.gov आप स्टाटस पूर्व आप्लाय करेंगे चेक करूँ डिस्ट्रिक्ट जी धरतु बालेश्वर माइन एग्जाम्पल आप्लिकेशन टाइम देखो लिखाई गोल्डन लैंड डेवलपर लिमिटेड एंड MSGLP डेवलपर लिमिटेड ए कंपनी आउट हाईटेक स्टेट एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड एंड राजधानी सिस्टम ये गोटे जिनस आउ कमिशन ऑफ इनक्वारी ये जो जिनस देती आप सर्च कर रसीद फसीद पकई प्राय ट्राए करेंगे मो पास रसीद फसीद ना कि मत लगुच यही जगार बोधे देखो ये दुईटा कंपानी अच्छी मुझे भावी आउ कंपानी सब आड हम बर्तमान आड होनी आज्ञा क्षमा करेंगे मत लगुच किसी दिन पर सब आड हो पारे से माइक्रो फाइनान्स है पान कार्ड है किंतु ये जिनस आज्ञा जल्दी आज्ञा नुहे बहुत टाइम आज्ञा लगे सरकार अनुरोध कराऊँगी भिडियो अति मात्रा लाइक करेंगे शेयर कर सब्सक्राइब रखिए आ पूर्व भिडियो मुझे देती जिते शीघ्र हवा को कराऊ कहीं लोकर झील बाहर पैसा रखते पाठपढ़ा पैसा लोक मरी भी सारे पैसा रखिते विलंबर हो सरकार मत खुशी लगला जाओ सरकार माने सेपटे किसी ना कि व्यवस्था चली सरकार कहया कथा किंतु गोटे कथा हूँ कौन जे पर्यंत आज्ञा टंका न मिली आज्ञा से पर्यंत भरोसा ना यहाँ हूँ 100% आज्ञा सियोर जे पर्यंत आप खाता को टंका न आई कथा सत मानो ए ना मानो एक रे दुई रे आपन डॉक्यूमेंट जहाँ आधार कार्ड थी आर पान कार्ड थी मुह रसीद जो थी आप सब थी बंड बंद थी आप एपटे गवर्नमेंट कहूँ जे कौन जे केवल जो मैंने आप्लाय जानुआरी 31/26 केबे आगे संभव कि मत कहे जन ना नथिबो जन जाकि आप्लाय करि आरआई ऑफिस पाखे ठीक है तथापि आप जाऊँच जदि आप आप्लाय करना आप जातु पचारतु कि समस्ते जी आगे आवश्यकता ना कि देखिए आगे हो हल्ला लगे कारण ये सरकार पूरा जो कथा कहले टिके कन्फ्यूज हो जाए कौ मैंने जी बुझुची अन्य मैंने कहीं जीवे ना बाकी जो मान रही जाइए आम देखा 1% भी नुह ये लोक टंका पाइबे 1% भी नुह कहीं कहूँ कारण छोट जमाकारी देखा माइक्रो फाइनान्स भी अच्छा छोट जमाकारी देखा जब सहारा इंडिया भी अच्छा छोट जमाकारी देखा जब आप बेसिल भी अच्छा छोट जमाकारी देखा जब पैन कार्ड भी अच्छी कारण आम देखा आपंकर एरिया देखूँ पान कार्ड चलता बेसी सहारा चलता आप सहारा तो चिट फंड जाऊना से अलग कम जाऊँगी पैसा दिया चलती आधार में पूरा चाहूना बाकी बेसिल है माइक्रो फाइनान्स लिमिटेड है लिजिंग फंडिंग है
ଆପଣଙ୍କର ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ହେଲା, ବେସିଲ୍ ହେଲା, ପ୍ରୟାଗ ହେଲା, ସିସୋର ହେଲା, ଅଲକା ମିଷ୍ଟି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ନିତାଦରେ ମଧ୍ୟ ବି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଯେ ସରକାର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ମୋ ମତରେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ହୋ ହାଲା ନ କରିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ କେହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ ଭୟା ଲାଗୁଥାଇପାରେ ମେ ବି ମୋ କଥାଟି ଲମ୍ବା ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଚାଟିଂ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯଦି ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଟିଂ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବନି। କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଏଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଓନର କିଛି ମରିସାରିଲେଣି, କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ମୁଁ ଶେଷରେ କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା କି ସାହାରା ଚାଲୁଥିଲା, ଆକୁ ହଠାତ୍ କି ବନ୍ଦ କରିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ବନ୍ଦ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, ପଦାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫେରେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଅଫିସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି NOC ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ତ ହାତ ଏତେ ପାୱାର ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କଲା ସେତେବେଳେ ନା, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ସିଲ୍ ଫିଲ୍ କରି ପକାଇଲା, ତାଲା ମାରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରି ନେଇଗଲା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ନୋଟବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବି। କାହାର ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ରହିଗଲା, କାହା ବଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ତା ଦେହରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 20-30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ମୋତେ ମୁଁ ନିଜେ ରଖିଥିଲି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟେ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 400, 500, 1000 ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇକି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୋ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ନ ଦିଏ ମଧ୍ୟ ବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣ ପକାଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେପରି ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୂଳମୂଳେ ହଉ ବରଂ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ କେମିତି ତା ଘଣ୍ଟାଟା ଆଜ୍ଞା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପଇସା ବୁଡ଼ୁଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବି, ସେ ପଇସା ରାଗ ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରାଗ ହେମି। ତେଣୁ ସେ ରାଗର ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଯେଉଁ 10,000 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କେବଳ RI ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ଆପଣ ଯଦି OPID ସାଇଟ୍ ଯଦି ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, OPID ସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଏଇଠି କମିଶନର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେଭଲପର ଅଫିସର ହେଲା, ଡେଭଲପର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଲା କି ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରସିଦ ଚେକ୍ କଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ମେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର କିଛି ଆପଣ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୁସି ହେମି। ଏବଂ ଘରୁ ଯାଇ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, କେଉଁଠି ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତିମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସରକାର କହିଥିଲେ ଆସିବାର 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପଇସା ଦେମୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଚିଟଫଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେବେ। ଆମର ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଫିଙ୍କ୍ ଦରକାର ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଦରକାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିମି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଙ୍ଗା ଜଡ଼ିତ ଆଜ୍ଞା। ତ ବେଟର୍ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅପେକ୍ଷା ଦେଇପାରିମି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଯିଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କରୁଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି କହି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କାଗଜ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ବୁଲୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ ପାଖ 5,000 10,000 ଯିଏ ରଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ
আমার বহুত অন্যান্য ভিডিও অছি পূর্ব ভিডিও গোটে করছিনি আপনার অবিশ্বাস করছেন মু ভাবুଛନ୍ତି আজ ভিডিও হলে আজ মতো কনি মু অলরেডি পূর্ব করছি দেখুন এই ভিডিও ক্লিক করে দেখুন আজ্ঞা সরকারকে মু থ্রেটন দিয়েছি পয়সা দিও আজ্ঞা ভিডিও দেখুন এবং আমার অন্যান্য বহুত ভিডিও অছি দেখো সব লিঙ্ক ফিঙ্ক অছি ক্লিক আজ্ঞা করিকি আনিপারে। নমস্কার, জয় জগন্নাথ।